এসকেএসএন রিপোর্টারে স্বাগত জানিয়ে আমি সমীহা। এবারে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। প্রধানমন্ত্রীর শিলচর সফরে কড়া ট্রাফিক ব্যবস্থা। ব্রজেন্দ্র রোড শ্মশান ও রমণী মোড় ইনস্টিটিউটের সংস্কারের শিলান্যাস বিধায়ক কমলাক্ষের। ভোটের আগে বিষ্ণুপ্রিয় মণিপুরীদের রাজ্য সরকারের বিশেষ উপহার। শিলচর সিভিল হাসপাতালে জলাধারের উদ্বোধন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিলচর সফরকে কেন্দ্র করে কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কাছাড় পুলিশ। এজন্য দুদিনে বিশেষ ট্রাফিক রোডম্যাপ ও নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে विस्तारित तथ्य तुले धरें रजत कुमार पाल। आप सभी को पता है कि 14 तारीख मार्च में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिलचर में आने वाले हैं और कई प्रोग्रामों का शिलान्यास करेंगे। तो उसके चलते ट्रैफिक के लिए कुछ रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शंस हमने बनाए हैं, जिसकी हम अभी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और बताएंगे पब्लिक को, कि ताकि पब्लिक को उस दिन सहूलियत हो सके आने और जाने में। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी किसी को भी कोई प्रकार की असुविधा ना हो। सबसे पहले मैं एक पब्लिक से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग उस दिन अपनी कोई रेलवे स्टेशन जाना है, कोई ट्रेन पकड़नी है, कोई जर्नी करनी है या एयरपोर्ट जाना है, तो वो अपने उस प्रोग्राम को थोड़ा एडवांस शेड्यूल करें और अपने घर से थोड़ा जल्दी निकलें, क्योंकि लगभग 6 बजे के बाद सुबह में ट्रैफिक थोड़ा लोड बढ़ने लगेगा। तो अपना आप लोग प्रोग्राम उस तरीके से शेड्यूल करें और हमारी जो भी सहायता होगी हम फिर भी पुलिस की तरफ से उन लोग को असिस्ट कर सकें। सबसे पहले मैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हमने लगाए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो हमारा सिलचर बाईपास रोड है, तो उसमें आईएसबीटी पॉइंट से लेके मंगल पांडे चौक तक इस रूट में इसके बीच में ही, क्योंकि मीटिंग वेन्यू है, तो दोनों तरफ से केवल वही व्हीकल आएंगे जो वेन्यू के लिए आ रहे हैं, जिसमें पब्लिक वेन्यू के लिए आने वाली है। तो इस रूट में केवल वही व्हीकल को एंट्री मिलेगी और कोई व्हीकल उसमें एंट्री नहीं मिल सकेगी। दूसरी चीज़ है, बाकी जितनी भी व्हीकल दूसरी जगह आ रही हैं उनको उन्हीं 2 पॉइंट से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और कोई भी व्हीकल सिलचर बाईपास के सामने से नहीं जाएगी जहाँ पे मीटिंग वेन्यू है। तो जो व्हीकल उस रोड पे आएंगी उनको वहीं पार्किंग में पार्क कर दिया जाएगा। और कटहल पॉइंट से जो भी व्हीकल आएंगी वो 1 वे होगा। कटहल पॉइंट टुवर्ड्स कटहल रोड की तरफ वो 1 वे डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको वापस नहीं जा सकेंगे। और जो एक दूसरा पॉइंट है चिंकुरी पॉइंट, उस तरफ से जो एनएचपीपी साइड से भी जो व्हीकल आएंगी वो भी एक 1 वे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो केवल वेन्यू की तरफ ही व्हीकल आ सकेंगे। और टाउन एरिया की तरफ से कोई भी एचएमवी व्हीकल अलाउड नहीं करी जाएगी, एक्सेप्ट द एसेंशियल व्हीकल्स, जैसे कोई एम्बुलेंस हो गई या कोई भी इमरजेंसी व्हीकल्स। इसके अलावा कुछ कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए जो अटल बस्ती वाला रोड है उसको 1 वे किया जाएगा, मतलब टाउन एरिया से बाईपास की तरफ वो 1 वे होगा। और नो एंट्री फॉर व्हीकल्स फ्रॉम कठाल रोड्स टुवर्ड्स एनएचपीपी पॉइंट वाया हातिरपत, मतलब हातिरपत होके आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो फिर चिंकुरी पॉइंट पे हमारा ब्लॉक कर देगा ट्रैफिक। ব্রজেন্দ্র রোড শ্মশানের সংস্কার এবং রমণী মোড় ইনস্টিটিউশনের সংস্কারের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ। দুটি কাজের পৃথক শিলান্যাস করে বিধায়ক বলেন, আগামীতে বিজেপি সরকারের মাধ্যমে উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে, শ্রীভূমির শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, এলাকার জনগণ আগামীতে বেশি করে সুফল পাবেন। আমি যাও না, তুমি যাও না, যাও যাও যাও, তুমি তালি তো তালি তালি। নাই পুরা বৃষ্টি। বিশেষ তহবিল তনে বিশেষ করে শ্মশানের সংস্কারের জন্য 25 লক্ষ টাকা স্যাংশন করা হয়েছিল
এবং ইতিমধ্যে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এবং সত্যি কথা বলতে গেলে যে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের যখন বিশেষ করে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শবদাহ আমরা সেখানে দাহ করা হয়। এবং এই অঞ্চলের এই শ্মশান একটা ঐতিহ্যপূর্ণ শ্মশান, ঐতিহ্যবাহী শ্মশান, কিন্তু আমরা বৃষ্টির দিনে আমরা এখানে এসে শবদাহ করা সম্ভব ছিল না, কারণ একটু বৃষ্টি হলেই জল স্টেগনেন্ট হয়ে যেত এবং আমাদের যেগুলো চুলা যেগুলো ছিল সেই চুলাগুলো জলের নিচে, অর্থাৎ জলের নিচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে অনেক দিন আমি দেখেছি যে সব নিয়ে এসছেন কিন্তু এখানে দাহ করতে পারছেন না, দাহ করার জন্য অন্য জায়গায় যেতে হচ্ছে। সেটা আমাদের জন্য একটা লজ্জার বিষয় ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে উনি 25 লক্ষ টাকা স্যাংশন দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে আমাদের উপরের শেড দিয়ে মোটামুটি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এবং আজকে থেকে প্রায় 1.5-2 বছর 4 বছর আগে 5 বছর আগে সেখানে আরও 1,50,60,000 লাইট দিয়ে এই যে কমিউনিটি হল হয়েছে, ঠিক অ্যামাউন্টটা আমি ভুলে গেছি, সেটারও কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মন্দিরের জন্য আমরা সাহায্য করেছিলাম। তো বিগত দিনে এই শ্মশানের জন্য অনেক কিছু সাহায্য করেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে সম্মিলিত 25-700 সহযোগিতায় আজকে অনেকগুলো কাজ করা সম্ভব হয়েছে। সেটার সঙ্গে আমাদের আবেগ জড়িত, সেটার সঙ্গে আমাদের করিমগঞ্জবাসীর একটা ইমোশনের একটা সম্পর্ক, একটা বিশেষ করে আবেগের একটা জায়গায় একটা এখানে আছে। কারণ আপনারা সবাই জানেন যে সেই রমণীমোহন দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে তৈরি করেছিলেন, প্রায় ভগ্নপ্রায় অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে বলার সঙ্গে সঙ্গে 25 লক্ষ টাকা 1953-তে এস্টাবলিশ হয়েছে। তো মুখ্যমন্ত্রীকে বলার সঙ্গে সঙ্গে 25 লক্ষ টাকা দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে আজকে সেটা উদ্বোধন করা হবে সামনের দিন, যাতে সেই শ্রীভূমির আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। নিয়ে নিচ্ছে একটি বিজ্ঞাপন বিরতি।